फ्रेंड्स नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आप राजस्थानी स्टाइल गवारनु शाक बनावीशुं अने साथे बाजरीनो रोटलो। तो चालो रेसिपी शुरू करीशुं। तो मैं आ गवारने कट करी लीधो छे, समारी लीधो छे अने धोईने साफ करी लीधो छे। गवार बाफवा माटे मैं आ पाणी गरम मूक्युं छे अने हवे हूँ गवार बधो आमां उमेरी लईश अने हवे आने 10 मिनिट माटे बाफी लईश। तो हवे नमक नाखी दईशुं अने थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखीने लोट बांधी लईशुं। घड़ीने बनाववाना छीए, तेना माटे आपणे आ रीते पहेला करी लेवानुं, पछी थेपी लेवानुं। શકો છો આપણો રોટલો એકદમ સરસ ઘડાઈ ગયો છે। તો આ તાવડી પહેલાં જ મેં ગરમ મૂકી દીધી હતી, એ ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે હું તેમાં રોટલો નાખી દઈશ આ રીતે અને ઉપરથી થોડું આ રીતે પાણી આપણે નાખી દેવાનું। હવે આપણે થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો રોટલો એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતે હજુ થોડી વાર આપણે તેને થવા દઈશું। गवारनु शाक बनावा माटे आपणे मसालो बनावशुं। तो लसण नाखीशुं, हळदर लई लईशुं, लाल मरचुं लई लईशुं, धाणा जीरुनो पाउडर लई लईशुं अने नमक लई लईशुं। तो आ मसालो मैं घरे ज बनाव्यो छे। आ कई रीते बनाव्यो छे ते तमे मारी चेनल पर जईने जोई शको छो। ते पण थोड़ो लई लईशुं अने थोड़ो आपणे कोटिंग माटे राखी दईशुं अने बधी ज वस्तुने आपणे पीसी लईशुं। હવે આપણો ગવાર બફાઈ ગયો છે, બધું પાણી કાઢી લઈશું। તો હવે આપણો મસાલો એકદમ સરસ રીતે પીસાઈ ગયો છે। આ રીતે તેને સાઈડમાં તો 2 ચમચા તેલ લઈ લઈશું, ગરમ થવા દઈશું થોડીવાર। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં આ મસાલો નાખી દઈશું અને બરાબર થવા દઈશું। तो थोड़ू पानी नाखीशुं आ रीते अने बराबर थवा दईशुं। मिक्स करी लईशुं मसालाने बराबर अने ज्यां सुधी तेल छूटुं न पड़े त्यां सुधी थवा देवानो। तो हवे आपणुं तेल एकदम सरस मसालामांथी छूटुं पड़ी गयुं छे। हवे आपणे गवार जे बाफ्यो हतो ते नाखी दईशुं, मिक्स करी लईशुं बराबर। तो हवे आपणे तेमां थोड़ुं पाणी नाखी दईशुं आ रीते અને આ જે મેં મસાલો બનાવ્યો હતો તે કોટિંગ માટે આ રીતે નાખી દઈશું અને હવે આપણે તેને 2 મિનિટ થવા દઈશું। તો આપણું શાક એકદમ સરસ થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી લઈશું। तो मित्रों आपणो बाजरीनो रोटलो अने गुवारनुं शाक बनीने एकदम तैयार है। जो तमने मारी आ रेसिपी गमे तो लाइक सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जय श्री कृष्ण।